Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Rohingya English Club. আজি আমি অনারারে ইনলিয়া জিনিস দেখাইম যে জিনিস নাকি খুব বেশি এমবির ভিতরে অনারা আর যি নাকি ভিডিও আছে ইউটিউবের মাঝে হিন আল্লাহ চাবালে চাই ফারিবা এমবি খরচ হইব মানে ইউটিউবতে চাইলে বেশি সফটওয়্যার ইবারতো চাইলে আছে এমবি বেশি খরচ হইব ইনশাল্লাহ হিবা দেখাইম হিবা আগুয়া আর বাই গয়ে মানে বাই মানে রোহিঙ্গা বাইরে তাহলে সৌদি আরবের জেলখানাতুন ফাটাইয়ে তো আই হিবা আছে ওনারা আপলোড করে দির আর মানুষ হিবার চ্যানেল হলে দিয়ে ইবাইয়া ওনারা তো যাত্রী মানুষ হিতারা এই মানুষ আর বা এবার চ্যানেল এবার আছে ওনারা সাবস্ক্রাইব করে ফারিবা এবার ভিডিও চাই ফারিবা এবার খুব দামি ভিডিও কল তুলে আর আছে সফটওয়্যার এবার যেবা নাকি লিঙ্ক আছে বা আই ডিসক্রিপশন আমাদের দিম তাহলে ওনারা যাত্রী মনে হইতে কিন্তু ডাউনলোড করে ফারিবা ইনশাআল্লাহ তাআলা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন ভাই? কম আছেন? আলহামদুলিল্লাহ কম আছি। ওনারা লাগবে যে ভিডিও নাকি অনেকে কেঙ্গুরি হোম এমবি লেয়ারে বেজ ভিডিও কল যত হতো সাইবারি বাদে তুই আন্দাজ যা ওনারা দেখা দিও তো ওনারা সে ভিডিও এসে তো চাকর পর্যন্ত সাইবা বলে আশা করি। তো সফটওয়্যার হিবার নাম হইলে ইউটিউব গো বলে হয় তো ডাউনলোড করিবা হতো বলে হলে ক্রম হওয়ার সফটওয়্যার আছে ক্রম ব্রাউজার এরিয়া ক্রম তুই করলে পারিবা গুগল তুই করলে পারিবা ইউসি ব্রাউজার তুই করলে পারিবা তো এই বলতে এইবার তো করিবা ইশারা করে দিয়ে ক্রম তো এইবার তো করিবা ইমান আয় যাইয়ে যাইবা দিয়ে আমার লিখিয়ে দে সরি নেট খোলা নাই আমরা লিখিয়ে কি বললে হইলে ক্রম যাবা লিখেন দে OUTUBE ইউটিউব গো GO তো ইউটিউব গো হয়ে রাশি দেখুন না ইউটিউব গো মধ্যে সার্চ করছো बाद में डिस्क्रिप्शन में खुलता तो या डाउनलोड करिए तो हन्नो तो 1 2 3 इबा करिए दिया इशारा कर दिबे तो ये मजे कैंगरू डाउनलोड कीजिए ये क्लिक करी तो क्लिक करी बाद ये मजे फिर डाउनलोड हो यार सिर्फ करना आश्रम में है वो तो ये बाद असल की करिए ये अंदर डाउनलोड करिए डाउनलोडिंग अंदर डाउनलोड ऐसे do you want to download YouTube go तो ये अंदर से आवाज़ की करिए तो हमारा हमारा इशारा कर दिया तो अस्ते करिए बस ये मतलब डाउनलोड से आता है अगर डाउनलोड कुछ जैसे अगर डाउनलोड ना करिए इधर डाउनलोड कर ले मतलब फाइल मैनेजर मौजे वो फाइल मैनेजर होती बनो दहा दी चलिए रुको 1 मिनट ये वाले फाइल मैनेजर है माय फाइल फक्त एंड्रॉइड मोबाइल আছে ফাইল ম্যানেজার আছে কিছু মোবাইল মানে মাই ফাইল আছে তো এই মধ্যে ডিভোর্স স্ট্রেস তারপর যেবার সে ডাউনলোড করে যদি আসিবা হার বছর ফুলটারিবা হার অক্টোবর মানে কি और থাকিব আর আমরা ক্লিক করছো बाद में यहाँ तो YouTube গো হয়ে আসছে দেখুন YouTube গো আমাদের ডাউনলোড ক্লিক করিবা बाद में यहाँ तो इंस्टॉलर ऑप्शन है यहाँ तो आई इशारा कर दिया तो इंस्टॉल हो गया यहाँ तो इंस्टॉल करिबा तो अगले तो इंस्टॉल हो जासे ये सर्वर आदेश इंस्टॉल न करिर তারপর তুই বা এন্টো ইনস্টল করিবা আদে হড় দেবা শর্টকাট যাবেবা স্ক্রিনার ওর আইবো স্ক্রিন এই যে দিহন্য স্ক্রিন ওর আসি তুই বা কুলি অন্ধ হল করি ইয়ান দা দেনে तो ये वाला शिकली उन्हें हम लगा रहे हैं हमारी बात कोई बार और क्लिक कीजिए तो क्लिक करने बाद तो हमारे इंग्लिश से देखने तो हमारा जो भाषा बचा है भाषा दिवा दिया बिजने हमारे इंग्लिश दिवा नेक्स्ट माने क्लिक करिबा
তারপরে আমার নম্বর মাগেরা নম্বর দিবা তোমার ফোন নম্বর দিবে আমার যোগ্য নম্বর আর গো দি তে নম্বর দিবা তারপরে নেক্সট আছে দিকে নেক্সট মই দিবা তো আমার তোমার তো এসে জিমেল আইব তোমার তো বানানো হরে জিমেল তোমার জিমেল আমার আইব তো আমার জিমেল মধ্যে আমার সিলেক্ট করিবা হনকো জিমেল তারপরে আমার নেক্সট মই দিও बाद में हमारे कैसे वेरीफाई नाउ हमारे वेरीफाई में नाम दिबा तो यानी 1 मिनट बाद क्या आइबो पिन कोड आइबो तोर अच्छा पिन कोड आसे देखो ना पिन कोड आसे तो 346765 346765 तेबाद आसिल कोटियो वेरीफाई हो गए हनी बार हाँ जरूर नहीं यार এটা মেসেজ আইবার ফোর আর মোবাইল সিম দাস মোবাইলের ভিতরে আছে দিলা কোটাইবার ফোর মারিবা দাসিল সিলেক্ট হয়ে যাবে আর হিবার আতলে কোটিবার ওটা তুলিয়ার দিয়া হরিব তুই আনতে দাসিল কি হবে তোমরা অন্য সিম দিলে লয়ার নম্বর হিবা আমাজে কোটিবার তুলিয়ার মানে কি আমার স্টার্ট হিবা করা হরিব আনতে দাসিল এখন হিবা স্টার্ট করানো হরে নম্বর এটা সিম মোবাইলের ভিতরে আছে দিলা তুই দাসিল আনতে স্টার্ট করিয়া কোটিবা তো আলা তো অটোমেটিক্যালি ওপেন হয়ে যায় তো এখন দাসিল ক্যাঙ্গুরিয়ার মনরা কে হোম ভিডিও হোম এমবিলার বেজ ভিডিও को किंगर सावधान नंदाशी हमारा दहा दियो किंगर सावधान नंदाशी हम हमारे लिखियो रो SINGYA finger NGLISH English CLUB इंग्लिश क्लास तो ये किंगर वैसे यो तो ये मज़े वीडियो सीधे हद्दुद लंबा वीडियो इन देशे आलातुल डायरेक्टली यूट्यूब तो साइले हदुन एमबी है बदे तो सॉफ्टवेयर इबात तो साइले हदुन एमबी है बदे ऑनर दहा दिन दज्जा तो आई 10 मिनट या वीडियो सिलेक्ट कीजिए तो ये मज़े तुम्हारा सो तो ये मज़े हाइट एच2 एमबी हर स्टैंडर्ड क्वालिटी मज़े जीवन की बेसिक क्वालिटी ऐसे ये मज़े सिर्फ 7 एमबी हर दिया तो पहले गरीबार आगे दशली यानी तो जहाँ को तो जीवन में साइज़ में यानी बेसिक क्वालिटी में 7 एमबी हर सिर्फ तो ये मज़े हद दे हदून एच2 एमबी हाइट एच2 एमबी हर तो बेसिक क्वालिटी में दिवा दे तुम्हारे यहाँ तो की पहले गरीबा पहले गले सिर्फ 7 एमबी हर दे एंड डायरेक्टली ये तो हो तो चले हदून है तो सिर्फ हाइट एच2 एमबी हर दस दिया बुझे ना तो अनार दशिल वीडियो बुझी भाई जी आशा करी तो ये वीडियो दशिल तुम्हारे तो चाहे कम लगे जो अन्य जानले शेयर करिबा तो अनार दशिल डाउनलोड करि पारे डाउनलोड लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दियो मैं तो अनार दशिल डाउनलोड करि पारिबा जे माने यूट्यूब में अपलोड करले यूट्यूब में पाइबा डिस्क्रिप्शन में तारपरे फेसबुक में अपलोड करि मैं वीडियो फेसबुक ते माने कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना दियो लिंक है सिविल में डायरेक्टली माने कि এই গুগল যাবে গুগল তো স্টিল আতল মানে তো ডাউনলোড করে পারিবা না সফটওয়্যার ইবা তে জানা দাহা দিদেন নন্দেশে আমার বুঝাই দিব আশা করি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সাবস্ক্রাইব করো আর চ্যানেলরে আর বেল আইকনরে সিবিতে নফরাইও মম্মিকে যদি ইন্টারেস্টিং ভিডিও কল ফাইতো মনে হদ হইতে গেলে অনরা সাবস্ক্রাইব করে রাখো ফ্রি